Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma dari jurusan Pariwisata Syariah, NIM 2108200803. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca Kitabun Nikah. Adapun ini ialah kumpulan tentang hukum-hukum nikah. Wa ma, dan sesuatu, yatta'alaku, yang berhubungan apa, bihi, dengan, anikahu, adapun nikah, mustahabun, ialah disunahkan, liman, bagi seorang, yahtaju, yang butuh siapa, ilaihi, kepada, waya juzu, dan boleh, lil huri, bagi orang yang merdeka, ayat jemaah, apa mengumpulkan siapa, baina arba'i haro'iro, di antara 4 wanita yang merdeka, wal il abdi, dan bagi budak, ayat jam'a, apa mengumpulkan siapa, baina isnataini, di antara 2 orang istri, walayan kihu, dan tidak boleh menikahi, al-huru, siapa orang yang merdeka, amatan, terhadap budak, illa bisyartoini, kecuali dengan 2 orang syarat, adami syidakil furoti, yaitu tidak adanya mas kawin untuk perempuan merdeka, wa khaufil anati, dan takut zina, wa naduru rojuli, adapun melihatnya seorang laki-laki, ila mar'ati, kepada perempuan, ala bangati adrubin, ialah atas 7 beberapa macam. Ahaduha, adapun salah satunya, adaruhu, ialah melihatnya, illa ajnabiyatin, kepada wanita lain bukan mahram, istri budak, li khori hajatin, tanpa ada kebutuhan, fagoiru jaizin, maka ialah tidak boleh, wasani, dan adapun yang kedua, nadoruhu, ialah melihatnya, illa zaujatihi, kepada istrinya, au amatihi, atau budaknya, wayajuzu, maka boleh, ayan zuro, apa melihat siapa, ilama, kepada sesuatu, ada, yang melaini apa, al-farja minhuma, dari terhadap vagina, wasalisu, dan adapun yang ketiga, nadoruhu, ialah melihatnya, illa duwati maharimihi, kepada wanita-wanita yang mempunyai hubungan mahram dengan, au amatini, atau budaknya, al-muzaujamati, yang telah dinikahkannya, faya juzu, maka boleh apa, fima, di dalam anggota tubuh, ada, yang melaini apa, ma, terhadap bagian tubuh, baina suroti, yang ada di antara pusar, warukbati, dan lutut, warobi'u, dan adapun yang keempat, an-naduru, ialah melihat, li ajlin nikahi, karena tujuan menikah, waya juzu, kepada wajah, walhafini, dan 2 telapak tangan, walhamisu, dan adapun yang kelima, an-naduru, ialah melihat, lil mudawati, untuk pengobatan, wa yajuzu, maka boleh apa, ilal
pada tempat-tempat alati yang guftaju yang dibutuhkan ilaiha apa kepada wasadisu. Adapun yang keenam, an-nadhuru ialah melihat, lisahadati untuk persaksian, aulil muamalati atau untuk jual beli. Faya juzu maka boleh, anaduru apa melihat, ilal wajhi kepada wajah, khosotan seraya khusus, wasabi'u dan ada pun yang ketujuh, anaduru ialah melihat, ilal amati kepada budak, Inda ibtiya aina ketika membeli. Faya juzu maka boleh ialah membawa dia pada tempat-tempat alati yang yahtaju yang butuh siapa seseorang pada seseorang, illa taklibina pada pembolak-baliknya. Faslun adapun ini ialah pasal fimi di dalam sesuatu layasihun yang tidak sah, adu nikahi apa akad nikah, illa bihi kecuali dengan, wala yasihu dan tidak sah, ada ngakdun nikahi apa akad nikah, illa biwaliyin kecuali dengan wali, wasyahida adli dan 2 orang saksi yang adil, wayafakiru dan butuh, awaligu siapa wali, wasyahdani dan 2 orang saksi, ila sitati syaro itu kepada 6 beberapa syarat, al-Islam yaitu Islam, wal bugi dan balik, wal aqli dan berakal sehat, wal hurriyati dan merdeka, wa dukhorati dan laki-laki, wal adalti dan adil, illa annahu hanya saja sesungguhnya, layaf takiru ialah tidak butuh, nikahu dimiyati apa nikahnya wanita hafir di zimmi, illa kepada islami wali Islamnya wali, wala nikahul amati dan tidak butuh nikahnya budak, illa adalati syahidi pada adilnya majikan, wa aula ulati adapun paling utama-utamanya wali, ala abu ialah bapak, sumal jadu kemudian kakek, abdul abi yaitu bapaknya bapak, sumal akhu kemudian saudara laki-laki, lil abi seayah, wal umi dan seibu, sumal akhu kemudian anak-anak laki-lakinya, saudara laki-laki, lil abi seayah. Suma ibnu akhi kemudian anak laki-laki saudara laki-laki, lil abi seayah, wal umi seibu, suma ibnu akhi kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki, lil abi seayah, summa ammu kemudian paman, summa ibnu kemudian anak laki-laki paman, ala hada atas ini, atartibi yaitu urutan, faidah adimat jika tidak ada, al-usobatu siapa para ahli waris, ashaba wal maula maka walinya ialah majikan, al-muktiku yang memerdekanya,
summa asobatuhu, kemudian ahli waris ashabahannya, summa waqimu, kemudian hakim, wala yajuzu, dan tidak boleh ayusorika, apa terang-terangan siapa seseorang, bihit tibati mu'atadati, dengan melamar orang yang sedang iddah, waya juzu, dan boleh ayyu'aridu, apa menyindir siapa seseorang, laha pada ayan kihuha, dan menikahi siapa seseorang terhadap, ba'dan kidoi idatiha, setelah habis masa idahnya, wanisau, adapun orang perempuan, ala baini, ialah atas dua macam, saibatin, yaitu janda-janda, wabkarin, dan perawan-perawan, wal bikru, maka adapun perawan, ya juzu, ialah boleh, lil abi, bagi bapak, wal jadi, dan kakek, ijabaruha, apa memaksa, ala nikahi, atas nikah, waya sibu, dan adapun janda, laya juzu, ialah tidak boleh, tas ijuha, apa menikahkan, illa bang dulu giha, kecuali setelah baliknya, wa izniha, dan izinnya. Faslun, adapun ini ialah pasal, fil akamil muharramati, tentang hukum-hukum wanita-wanita yang haram dinikahi. Wal muharramatu, adapun wanita yang haram dinikah, bin nasi, sebab nas Al-Quran, arba'asta, ialah 14, sab'un, adapun 7, binasabi, ialah sebab nasab, wahunna, adapun alumu, ialah ibu, wain, meskipun, alaj, ke atas siapa, wal bintu, dan anak perempuan, wa in safulaj, meskipun ke bawah siapa, wal ukhtu, dan saudari perempuan, wal khalatu, dan bibi saudari ibu, wal amatu, dan bibi saudari bapak, wal bintul akhi, dan anak perempuannya saudara laki-laki, wal bintul ukhti, dan anak perempuan saudari perempuan, wasnatani, dan adapun 2 orang, birodoi, ialah sebab persusuan, al ummu, yaitu ibu, al murdiatu, yang menyusui, wal ukhtu, dan saudari perempuan, minal rodoi, dari persusuan, wa arba'un, dan adapun 4 orang, bil musoharoti, ialah sebab hubungan mertua, umuz zaujati, yaitu mertua perempuan, warobiatu, dan anak tiri, dakhala, ketika telah bersetubuh siapa suami, bil ummi, dengan ibunya, wa zaujati abi, dan istrinya bapak, wa zaujati ibni, dan istrinya anak mertua perempuan, wa wahidatun, dan adapun 1, min jidati jam'i, ialah sebab dimadu, wahia, adapun ukhtu zaujati, ialah saudari istri, wala yajma'u, dan tidak memadu siapa laki-laki, bainal mar'ati, di antara perempuan, wa amatiha, dan bibi saudari bapaknya, wala
bainal marah dan tidak boleh di antara perempuan, wa kholatiha dan bibi saudari ibunya, wa yahrumu dan haram minarodoi dari persusunan, ma apa sesuatu, yahrumu yang haram apa, mainanna dari nasabi nasab, waturodu dan dikembalikan, almar'atu siapa perempuan, bihomasati uyubin sebab 5 beberapa aib atau cacat. Bil jununi yaitu sebab gila, wal juzami dan lepra, wal barosi dan kusta putih atau sopak, warotaki dan tertutupnya kemaluan dengan daging, wal koroni dan tertutupnya kemaluan dengan tulang, wayurodu dan dikembalikan, arojulu siapa laki-laki, bihamsati uyubin sebab 5 beberapa aib atau cacat, bil junani yaitu sebab, wal judami dan lepra, wal barosi dan kusta putih sopak, wal jabi dan terpotongnya kelamin, wal unati dan impoten. Faslun adapun ini ialah pasal fi ahkami at-thalaqi tentang ketentuan talak, wa tulaku adapun talak durbani ialah dua macam, sorihun yaitu talak syarih, wa kinayatun dan talak kinayah. Fasorihu adapun talak syarih, salah satun al-fadin ialah 3 beberapa lafad, at-thalaqu yaitu kata talak, wal firaku dan kata firak, wasarahu dan kata sarah, walayaf takiru dan tidak butuh, sorihu tolaki apa talak sarih, ilan yati kepada niat, wal kinayotu adapun talak kinayah, kulul lafadin ialah setiap lafad, tamala yang mengandung apa, atulaku terhadap talak, wakuruhu dan selainnya, wayastakiru dan butuh apa, ilaniati kepada niat, wanisahu adapun wanita, fihi di dalam, dorbani ialah 2 macam, dorbun adapun 1 bagian, fitilakina ialah di dalam mentalak, sunatun adapun sunnah, wabidu'atun dan bid'ah, wahunna adapun dahwatul haidi ialah wanita yang masih haid, fasunatu adapun talak sunnah, ayyuqi'a jalan menjatuhkan siapa suami, at-thalaqu terhadap talak, fitufirin di dalam keadaan suci, khairi mujamiin yang tidak menjimak, fihi di dalam, wal bid'atu adapun talak bid'ah, ayyuqi'a ialah menjatuhkan siapa suami, at-thalaqo terhadap talak, fil haidi di dalam keadaan haid, au fitufurin ada di dalam keadaan suci, janna'aha yang
menjimak siapa suami terhadap istri, fihi di dalam, wadorbun dan adapun bagian yang lain, laisya ialah tidak ada, fikilakihinna ialah di dalam mentalaknya, sunnatun apa sunnah, wala bid'atun dan bid'ah, wahunna adapun arba'un ialah 4 orang, asogirotu yaitu wanita yang masih kecil, wal aisatu dan wanita yang menopause, wal hamilu dan wanita hamil, wa muhtaliyatu dan wanita yang mengajukan khuluk, allati yang lam yadul yang belum menyetubuhi siapa suami biha dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.